So guys, ayan, ida-download na natin ng Windows 7. Yan, i-click nyo lang din. Yan. Then, pagtapos nyo dyan, lalagay nyo yung pangalan nyo. Yan, wait lang. Ulitin natin. Then, new. Add your name. Yan. Then, hanapin nyo yung others. Yan, i-click nyo. Then, yan, pindutin nyo yung download ng Windows 7. Then, ayan, open nyo. Then, yan, Windows 7 Update Ultimate. Then, yan, skip. Then, lagay nyo lang yung tamang RAM. Then, yan, finish. Yan, pwede nyo nang i-start. Antayin nyo lang siya hanggat sa lumabas yung Windows 7 Update. Ayan na siya guys. Basta lumabas na yung VirtualBox, wait nyo na lang siya ng at least 3 to 5 minutes. Mabilis lang siya. Then ayan, wait nyo na lang siya guys. Then yan. Okay. Ayan, lalagay nyo yung ayan. Next, then install now. Wait nyo na lang siya guys kasi nag-setup na siya and it's starting na. Bang ganun yung pinapatcho? Pagod na. Ayun na guys, enjoy. And guys, start nyo na lang siya, then next. Then yan, custom. Then yan, right click nyo lang yan. Then ayan. Next nyo, then ayan na guys, update nyo na siya while waiting. Then ayan na guys, malapit na siya matapos. Then ayan na, lumabas na yung VirtualBox Oracle. Then wait nyo lang siya hanggang lumabas na yung Windows 7.
Then ayan guys, lumabas na yung Windows 7. Starting na siya. Then ayan guys, lumabas na yung Windows 7 Ultimate. Pwede nyo ilagay yung kahit ano yung pangalan. Yan. Nilagay ko lang yung name ko dyan, then next ko na siya. Then, skip nyo na lang siya dyan guys. Then, skip ulit. Then, ayan. Pindutin nyo lang yung ask me later. Then, ayan. Hanapin nyo lang yung Taipei guys. Ayan. I-scroll down nyo lang siya dyan. Mahanap nyo rin siya. Then, ayan. Taipei, then, next. Ayan. Okay. Then, pwede nyo siya pindutin ng home network para dyan lang sa bahay natin. Sa inyong kanya-kanyang bahay lang. Ayan. Wait nyo lang siya guys. And then, yan na. Windows 7 Ultimate. Well guys, lumabas na siya ng welcome. Wait nyo na lang siya. Ayun na siya guys, preparing your desktop na. Then, ayun na siya guys. Open na yung Windows 7 natin na Ultra. Then, tignan nyo lang yung settings niya. Then, system and security. Pindutin nyo lang siya guys. Then, system. Yan. Then, ayun na siya guys. Na-download na natin ang Windows 7 Ultimate. Thank you guys for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you and be happy.